Okay, class, mag-record na ta. Ang makakuha og 3 paubos. Ayun ako niyong tawag og sir. Okay, Clark. Record. Aliyah. One madam. Aaron. Yuhan. Prince. Prince. Ariela. Aryan. Harold. Nicey. Roslyn. Jeff. Merly. Bea. Patrick. Kanang Jonami. 1, 2. Tito, day ko ni Risalyn. Arnetz. Roslyn. Kisha. Di mo bati nyo